Oh, ito ba? Nalitaw. Ayan na. Ian to Kinso to Bow, 2 points. Sige, tita. Number 15, umatake. Layup, wala. Nakuha ni LA. LA, umatake, layup, basket. Ay, tita, ingat po. Si LA. Number 5. 23, 230. Wala. Nakuha ni Kinso. Layup, basket. LA. LA. To number 19. To number 15. To 30. Nakuha ni 30. Number 20, umatake. Traveling violation. Number 15. To LA. LA. To Kuya Hari. Kuya Hari for 3. Wala. Nakuha ulit ni number 15. Tumira. Wala. Out of bounds. Black ball. Number 23. To 20. To 23. To Kinso. Kinso. To number 20 for 3. Bad. 3 points. Number 20. Number 19. Oh, 2 points. To LA. To number 15. To number 30. Kuya Hari. To number 15. Layup. Basket. Bow. Dribbling the ball. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni number 0. Number 0 pinasa kay LA. LA nagmamadali. Nagmamadali. Nabitawan ng bola. Nakuha ulit. Pinasa sa kay number 0. Floater. That's good. Ay, 23 to number 9. Number 30 for 3. Wala. Nakuha ni Kuya Hari. Pinasa kay number 15. Pinasa kay LA. LA nagmamadali. LA foul and 1. Foul number 30. First personal, first team foul. Bonus shot para kay LA. Pasok yan. 9-4. Bow. Bow. To number 9. Number 9. Pinasa kay number 30. Nabitawan. Who's forward? Red ball. Red ball. Number 15.
Pass to number 5, LA. LA to Harry. Harry. Nabitawan ng bola. Pinasa kay LA. 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 Nagawan ni number 30. Nabitawan. Pinasa sa gilid. For 3. Wala. Nakuha ni number 9. Number 9 to number 30. To Kinzo. Kinzo. For 3. Wala. Nakuha ni Kuya Harry. 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 Pinaharas ng dalawa. Pinasa kay 0-0. Pinasa kay number 15. Pinasa sa ilalim. Umatay. Wala. Nakuha ni number 19. Turnover. Number 20 to Bo. Bo, nagmamadali. Pinasa kay Kinso. Kinso. Tumama sa pang bola. Nakuha ni LA. Pinasa kay number 15. Same ball. Number 15 to Harry. Harry. Umatake sa gitna. Tumira. Wala. Nakuha ni Kinso. Pinasa kay Bo. Bo, nagmamadali. Pinasa kay number 30. Nabitawan ng bola. Out of bounds. Turnover. Kuya Harry. 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 Pinasa sa gitna. Nakuha ni Bo. Bo, nagmamadali. Layup. Basket. Harry. 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 Pinaharap ni number 20. Pinasa sa ilalim. Layup. Basket. Number 23. Bo. Bo. Yung number 20 for 3. Wala. LA. LA. Dribbling niyo po. 2-0. Tumira ng dos. Kabang. Bo. To number 9. To Bo. To number 20. To Bo again. To Kuna. To Bo. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Kinso. Foul and 1. Foul number 18. 19. Hit to the head. Sabit. Kinso bonus shot. Pasok yan. 0-0 to number 10. Pinasa sa ilalim, nakuha ni number 20. Pinasa kay Bo. Bo nagmamadali. Umatake, floater. Wala, nakuha ni Kinso. Nasundutan. Nakuha ni number 15 to LA layup. Basket. Number 20. 20 to Bo. Bo. Sa ilalim. Reverse. Basket. LA. Sinundutan. Foul. Foul on number 23. Kinso. Zero five to LA. Sa gilid. Out of bounds. Nakaapak sa linya. Vipers ball. Bo. To number 9. Tua. To Bo. For 3. Bang! 3 points number 23. LA. To number 15. Nabitawan ng bola. Out of bounds. Number 20 to Bo. Bo nagmamadali. Hesitate. Pinasa sa ilalim. Number 13. Wala. Nakuha ni Harry. Harry. Pinasa kay number 15. To LA. Spin move. Pasa sa ilalim. Basket. Number 20. 20 to Bo. Bo.
Saglit lang daw. Pinasa sa number 20. Pinigay sa 30, sa 3, wala. Nakuha ulit ni number 20. Nakuha ni LA. LA. To number 10. Nabitawan ng bola. Pinasa kay Bo. Bo. Bo nagmamadali. Pinasa kay Quinto. Nakaapak sa linya. Out of bounds. LA. LA. Pinasa kay Harry. Harry. Sabit. Ligado out. Two out. Ligado in. Bo. Pinasa sa gitna. Mid-range. Wala. Nakuha ni number 15. Pinasa kay LA. 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 Pinasa kay Ari. Ari. Tumira na 3. Pinasa pala kay 0. Floater. Wala. Nakuha ni Ligado. Ligado. Nakuha ni LA. LA. Nagmamadali. Crossover. Pinasa sa ilalim. Nabitawan ng bola. Traveling violation. Bow. Sab ba? Oh, no. Sab. Sa kanila. Bow. To number 20. To Bow. Bow. Pinasa sa ilalim. Ligado. Ligado. Nasundutan. Nakuha ni LA. LA. Nagmamadali. Nasundutan din. Same ball. Nagsusundutan na po sila guys. We want sunshine. Stop. We want sunshine. Oh, naka-play by number 38. Bow, nagmamadali. Tumira ng dos. Wala. Nakuha ni number 30. Pinasa sa wala. Bola. Sinong bola? Red ball. Number 15 to LA. LA. To number 15 sa gitna. Sa ilalim, number 03. Nakuha ni Ligado. Pinasa kay number 23. Hinampas ang bola. Nakuha ni LA. Layup! Wala. Nakuha ni 10. Nakuha ulit LA. Layup! Wala pa rin. Nakuha ni number 10. Wala pa rin. Nakuha ni Quinto. Quinto nagmamadali. Time out. Pinasa kay number 23. Layup! Foul! One! Time out! Piper! Stop daw, sabi ni Kuya Harry. Sino po foul, ref? Number 3. Sila. Hindi. Bonus shot para kay Bow. Andyan na si Chantay. Bonus shot ni Bow. Pasok yan. Number 10. Naghanap ng babataan. Gumagawa ng play. Pinasa kay Harry. Harry, supalpal! Nakuha ni Quinto. Pinasa kay Bow. Bow layup and one! Foul number 10. Foul number 10. Number 10, that's your first personal 13 foul. Number 23, bonus shot. Pasok yan. Number 24 to number 10. Number 10. Gumagawa ng play. Naghahanap ng screen. Pinasa sa gitna. Dead ball.
May bolang kulay green. 14 seconds shot clock. Iyan. 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 Number 3, pinasa kay number 10. Pinasa kay number 24. Tumira mid-range, wala. Nakuha ni number 10. Pinasa kay number 24. Reverse. Pasok yan. Chanchay, nagdadala ng bola. Pinasa kay Bo. Tinira, wala. Nakuha ni number 3. Number 3. To Kuyari. To number 10. 10. Gumagawa ng play. Naghahanap ng play. Ayun. Pinasa kay Yari. Tumira ng press. Back. 3 points. Sabi. Christian. Pinasa sa gitna. Sa ilalim. Nasundutan. Sembol. Kinso. Pinasa kay Kuya Christian. Tumira ng press. Wala. Nakuha ni... Nakuha na. Red ball. Number 10. To number 10 again. Pinasa sa ilalim. Number 3. Number 3. Wala. Nasundutan. Same ball. 11 second shot clock. 11 second shot clock. Sabi! Number 19 now, 32 out. Ay. Number 24 for 3. Wala, nakuha ni Christian. Kuya Christian. Kuya Christian, nagmamadali. Pinasa sa gilid kay Bo for 3. Wala, nakuha ni number 19. Number 19 to number 10. Number 10. Number 10. Number 10. Nasundutan. Let's go. Nakuha ulit ni number 20. Nabitawan. Nakuha ni number 10. Number 10. Traveling violation. Stop. Piper's ball. Bo. Sa gitna. Ligado. Mid-range. Wala. Nakuha ni Kinso. Tumira. Subalpal. Nakuha ni number 10. Pinasa kay Harry. Harry, layup! Basket. Ball. Nagmamadali. Naghanap na babasahan. Pinasa sa gilid. Pinunta sa gitna ng bola. Pinasa kay ako. Umatake. Nagawan. Pinasa kay number 10. Number 10. Kay number 24. Layup! Basket. Kinso, to Bo, umatake, closer, wala, nakuha ni time out. Viper. Maluwag. Back to the ball game. Vipers ball. Christian, naghanap ng papasahan. Pinasa kay Jacob. Tumira lang 3. Wala. Nakuha ni number 3. Pinasa kay number 10. Layup! Basket. Jacob. Pinasa kay number 11. Binababa ang bola. Pinasa kay Jacob. Jacob bumatake. Hindi nakuha ni Harry. Harry nakuha ni number 24. Pushing foul. Number 2. Ako. Foul. Number 2 ako. Number 10. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Bo. Nagmamadali. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Christian. Tumira din ng 3. Wow! 3 points.
Wala. Nakuha ni Bo. 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 Nagmamadali. Nagmamadali. Pinasa sa gitna. Ligado. Umatake. Layup. Wala. Nakuha ni Ligado ulit. Basket. Number 24. Crossover. Umatake. Layup. Wala. Nakuha ni number 11. To Bo. 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 To Ligado. Umatake. Layup. Basket. Number 10. Number 10. Binababa ang bola. Pinasa sa gitna. Number 24. Umatake. Layup. Reverse. Basket. Number 11. Number 11 to number 23. Number 23, umatake sa gitna. Pinasa kay Akob. Akob. Nagawan ng bola. Kay number 3. To number 10. To number 19. Basket. Bow. Bow. Sa gitna, nasundutan. Nakuha ni number 3. Number 3, umatake. Layup. Basket. Akob. Akob. Naghanap ng pabasaan. Nasundutan. Number 3. Nasundutan ni Bo. Bo for 3. Bang! 3 points. Number 23. Number 24. To number 19. Babawi. Bang! 23. Pinasa sa gilid. Out of bounds. Nakapak sa linya. Sub. Sub. Last shot. 19 seconds on the clock. Number 5 to number 24. 10 seconds. Wala. Nakuha ni Lorenz. To number 2. Ako. Tumira ng 3. Wala. End of the half. Pasok daw si Kuya Hari. Number 3 to LA sa gitna. Number 32, wala. Nakuha ni Zero. Nakuha ni Ligado. To Akob. Nagawan ni number 15. Pinasa kay Zero sa ilalim. Foul! Foul, 23 Kinso. First row ni Zero. Wala. Second row. Pasok yan. Kinso, nagdadala ng bola. Spin move. Pump fake. Pinasa kay Bo. Umatake. Wala. Nakuha ni LA. LA nagmamadali. Pinasa sa ilalim. Number 3. Umikot. Wala. Nakuha ni Zero. Basket. Kinso. Tumira ng 3. Wala. Oh! Sumabit ang bola.
Sebron. Back to the ball game. Hindi ko lang. Number 32. Layup, wala. Nakuha ni Ligado. Kay Kinso. Kinso, nagmamadali. Umatake. Layup, wala. Nakuha ni number 15. Binasa kay number 3. Stop and shoot! Basket. Number 23, ball. Ball. To Kinso. Umatake sa gitna. Sa ilalim pala. Ball. Wala. Foul. Foul on number... Who's foul rep? 32. Legado. Legado. Tumira ng dos. Basket. To 0. To 15. Layup. Wala. Nakuha ni Legado. Pinasa kay Kinso. Kinso. To ako. Ay! Nabitawan ng bola. Sayang. LA nagmamadali. Layup! Yeah. Ball for 3. Bang! Number 5. 5. LA, umatake sa gitna. Pinasa sa gilid. Pinasa kay 32. Floater, wala. Nakuha ni Legado. Legado, pinasa kay Bull. 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 Foul! Foul on number 3. 2 shots for Bull. First row, basket. Pasok. Second row, ni Bull. Wala. Nakuha ni Zero. Pinasa kay LA. 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 Naghanap na papasahan, pinasa sa gitna. Umikot, umikot, umikot. Wala. Nakuha ni number 32. Pinutak. Wala. Nakuha ni Zero. Wala. Nakuha ni Kinso. 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 Nagmamadali. Pinasa sa ilalim. To ball. Oh, 2 points. LA. Nagmamadali. Pinasa sa gitna. 32. Pinasa sa gilid. 15. Easy basket. Ball. To number 11. Number 11 na bitaw ng bola. Nakuha ni LA. LA. Nagmamadali. Nagmamadali. Layup. Basket. Time out. Viper. Number 20. To number 23 ball. To Kinso. Tumira ng tres. Bang! 2 points. Number 23. LA. Traveling violation. Number 24. Ball. Ball. To Kinso. Kinso. Tampik. Umatake. Oh, step back. Foul. Stepping on the line. Out of bounds. Number 3 to LA. LA. To 15. To 24. Nasundutan. Nasundutan. Same ball. Number 5. Oh!
nabitawan ng bola. Bow. Bow, nagmamadali, pinasa sa gilid, tumira, hindi pala, pinenge, foul. Foul on number 15. 2 shots para kay... 2 shots para kay Kinso. Kuya Bo, team foul na. Pumasok ang unang pagbuslo, wala sa pangalawa. Nakuha ulit ni Kinso. Kinso, naghanap ng papasahan, pinasa kay number 20. To Kinso for 3. Bang! 3 points, Kinso. LA. Pinapababa ang mga kasama. Pinasa kay Tanape. To number 3. To sa ilalim. Nasundutan. Nakuha ni LA. Layup, wala. Nakuha ni Tanabe. 14 seconds on the clock. Number 3. Foul on the ground. Foul on number 23. Bow. Number 3. To LA. To Tarape. Side step, wala. Nakuha ni number 3. Number 3, sa gitna. Tumira, basket. Bow, nagmamadali. Ayan na po siya. Tumira ng 3, wala. Nakuha ni number 15. Nagmamadali, nasundutan. Number 3. Pinasa kay 24. Pinasa kay LA for 3. Wala. Nakuha ni 0 to number 3. Foul on the ground. Foul on Chanchay. Number 21. 24. Nakuha ni number 3. Tumira. Wala. Nakuha ulit ni number 3. Floater. That's good. Kinso. Pinasa kay Christian. Forturi. Wala. Nakuha ni Ligado. Wala pa rin. Nasundutan. Nakuha ni Tarape. To LA. LA layup. Basket. Kinso. Gumagawa ng play. Sinubutan. Spin move for 3. Wala. Nakuha ni 0. Layup and one. Sabet. LA out number 10 in. Sub. Pasok na, Kuya Hari. Gao Mingsu. Magkalaban si Gao Mingsu at saka si Chanchay. Last throw. Nakuha ni Kinso, nagmamadali. Pinasa kay Bolaya. Wala, nakuha ni Ligado. Sumalval. Ball. Vipers ball. To Christian. Pinasa kay number 20. 22 sa gilid. Sa gilid ulit. Tumira ng 3. 3 points. Chanchay. Number 10. Foul. Foul on number 21. Oh. Kuya Hari, foul, on the ground. Wala pa po. 8 po ang pen. Hindi, 8.
Hari for 3. Wala. Nakuha ni Bow. Bow, nagmamadali. Nagmamadali si Bow. Tumira sa gilid. Wala. Nakuha ni number 30. Pinasa sa ilalim. Nakuha ni Sanjay. Umatake. Pinasa sa ilalim. Foul on the ground. Stop! Foul number 10. Blocking foul. Sub. Kuya, tingin mo kayo ha. 21. To Kinso. Kinso. Tumira. Oh, supalpal. Nakuha ni Bow. Bow. Pinasa sa ilalim. Nabitawan ng bola. Out of bounds. Red ball. Number 10, nagmamadali. Pinasa sa gilid. Nabitawan ng bola. Vipers ball. Bow. 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 Pinasa sa gilid. Stepping on the line. Out of bounds. Number 10. Number 10. Gumagawa ng play, pinasa sa gilid. For 3. Wala. Nakuha ni number. Kuha ni number 24. At nakakuha ng foul. Foul on number 23, Kinso. Second. First row, wala. Number 23, Kinso. Third personal foul. Second throw, basket. Bow. Pinasa sa gilid, Ligado. Pinasa ulit kay Bow. Pinasa kay Kinso. Pinasa sa gilid. Ball 3! Wala. Nakuha ni number 19. Pinasa kay 10. Number 10, nagmamadali. Napakabilis. Pinasa sa gilid. Black ball. Number 20, to Bow. Bow. Sa gilid, number 20. Pinasa kay Kuya Christian. For 3! Bang! 3 points. Number 321. Number 10, gumagawa ng play. Pinasa sa gilid. Pinasa sa ilalim. Stepping on the line. Charge timeout. Spartans. Yan lang yan, kaya pa yan. Last 6 minutes and 12 seconds on the clock. Score 59-50 in favor of Spartans. Kinso to Bow. Bow. Pinasa sa ilalim. Nakuha ni Kuya Christian. Pinasa sa gitna. Floater. Wala. Nakuha pa rin ni number 10. Nakuha ni Bow. Bow. Tumira ng 3! Bang! 3 points. Number 23. Number 10. Number 10. Pinasa sa gilid. Pinasa sa gitna. Pinasa ulit sa gilid. Nasundutan. Nakuha ni number 24. Layup, wala. Nakuha ni Kinso. Kinso, to Bow. Bow. Tumira ng 3! Wala. Nakuha ni Harry. Harry, nagmamadali. Pinasa kay number 10. Pinasa kay number 3. Foul. Foul on 21. Sanchay. Ilan ang ulo?
Kuya Christian, your third personal foul. Warning for penalty. Three points na. 20-14, attack. Hindi kaning 50. Kuya Christian. To Bo. To Kinso. Kinso. Umatake. Foul. Foul on number 10. Dalawa. Free throw, dalawa. Josh, Paswing. Number 10. Number 10. To Koyari. To number 10. To number 19. Tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Bo. Bo. Nagmamadali. Crossover. Pinasa sa kalaban. Nakuha niya ulit. Nakuha ni Kuya Christian. Kuya Christian. Tumira ng tres. Bang! 3 points! Kuya Christian. Hari, binababa ang bola. Pinasa sa gilid. Number 19, pinasa kay number 10. Number 10 to number 24. Last 10 seconds on the shot clock. 9. Huli. Time out. Spartans. Lamang na po ang Vipers ng isa. Seconds on the shot clock. 6 seconds. Number 15 to number 24. Number 24. Umatake. Layup. Basket. Bo. Naghanap ng papasahan. Pinasa kay Kinso. To Bo. Tumira ng tres. Wala. Nakuha ni number 15. Number 15 nakuha ni Bo. Sa gilid. Kuya Christian. Umikot. Nabutata. Nakuha ni Ligado. Tumira. Basket. Number 15. Napakagandang laban mga kaibigan. Number 30, Kuya Hari. Pinasa kay LA to number 15. To LA, umatake. Siyuro, wala. Nakuha ni number 3, tumira. Nakuha ni Kuya Christian. Foul on number 24. Warning. Warning for penalty. Bo. Nagdadala ng bola. 15 seconds on the shot clock. Bo, umatake. Pinasa sa gitna. Number 20, sa gilid. Umatake. Traveling violation. Hari. Nagdadalang bola.
Pinasa kay number 3. Nilabas ang bola. Pinasa kay 15. Sa ilalim. Nabitawan ang bola. Hindi. Tatak mo na ako. Tira! Tumira ng 3. Wala. Ito. Nakuha ni... Right out of bounds galing out of bounds. Pag ganun, ang shot clock ang hindi ko umaga. Hindi galing sa out of bounds. Kasi, 2 minutes na lang stop. okay lang yun. Yun, no foul. Shot clock yung hindi aaga. Pero ang time, Ayo, correct, sorry. Pagkira tayo doon. Sorry, correct. hindi ko alam kanina kung wala sa inyo eh. Wala, nakuha ni Ligado. Ligado to number 23. Number 23. Bow. Pinasa kay Christian. Balik mo! Christian to Bow. Tumira ng 3. Wala. Foul. Foul on number 30. Dalawa. Foul on number 30. Penalty. Dalawa yan ha. Go. Kontrolin mo yung bola. Unang buslo ni number 23. Sabre pag na-shoot. Yun. Mamaya po, mamaya. Pag na-shoot. Warning. Warning po, warning. For technical. Time. Dalawa pa. Yun! Time out. Isa na lang po time out nyo. Ilan time out na kami? Tatlo, sa kanila. Tapos tayo? Ito. Isa pa sila tapos. Tatlo pa sa kanila. Hindi naman tayo shot clock. Shot clock. Dalawa isa. Number 15, inbounding the ball. Pinasa kay LA. To number 19, tumira ng 3. Wala. Nakuha ni number 0. Nakuha ni Kinso. Pinasa kay Kuya Christian. Pinasa kay Bo. To Kinso. Balik mo! Foul. Kanina pa yun. Foul on si 05. LA. 2 shot. Hindi niya binitawan ako, binitawan. 2 shots for Kinso. First throw. Pasok yan. Second throw. Yun! Pasok pa rin yan. Pressure. Last 31 seconds on the clock. Lapit! Okay, lapitan mo yan! Tarape, umatake. Lumay up. Wala. Nakuha ni number 15. Nabitawan. Who's ball rep? Black ball. Vipers ball. Number 20. Pinasa kay Kinso. Huwag mo na!
Team 4, umatake. Foul. Oh, Foul. Penalty. Foul on number 05. Penalty. okay lang. Limaw, limaw. First throw, basket. Oh, depensa. Ganun ulit. Pressure. Second throw, pasok pa din yan. Yan, pressure mo na yan. Number 19, tumira ng press, wala. End of the ball game.